Iti weather update. Ti Intertropical Convergence Zone iti mapektar iti Zamboanga Peninsula, Baramem, Sacsargen, ken Davao Region iso na ulap agingga mapatupatok atudo ken nagaruod iti paniempo. Imata easterlies ti mapektar ti Visayas ken batbating nga pasat iti Mindanao iso na ulap agingga mabuyugan itudo ken nagaruod iti paniempo. Kabayatan na nakuyem agingga natudo ken nagaruod iti paniempo ti Metro Manila ken nabatbati nga pasat iti Luzon gapo iti localized thunderstorms. Iti temperatura kadagiti na dumadumang nga lugar dito Luzon, iti Vigan ken iti Lawag agpada nga 27 degrees Celsius, ti Baguio 22 degrees Celsius. Ti Visayas iti Iloilo City ket 28 degrees Celsius, Tacloban ken iti Cebu City agpada nga 27 degrees Celsius. Di Mindanao, Zamboanga City ken Davao City agpada nga 27 degrees Celsius, ti Cagayan de Oro 26 degrees Celsius. Ti heat index forecast amarik na kadagiti na dumadumang lugar iti Pagiliana, Navarra, Ijicoron, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro ken Cuyo, Palawan ta umabot aging ti 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius iti Dagupan City, Pangasinan, Sangley Point, Cavite City, Cavite ken Rojas City, Capiz. 43 degrees Celsius Gilawag City, Ilocos Norte, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Hacienda Luisita, Tarlac City, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan ken Borongan, Eastern Samar. Simingising ti init itatay alas 5:28 lumnak inton malama alas 6:17. Katetan iti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Marcos Wakabasa na this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!